Merhaba dostlarım, Beyond Destiny Sky'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bu bölümde geri dönüşüm merkezine gideceğiz. Bir önceki bölümde Orona'dan geri dönüşüm merkezine gitmek için gerekli izinleri almıştık. Hadi bakalım şimdi gidelim. Joy de öldü bu arada arkadaşlar. Ölmedi de Joy'nin bedeni patladı. Hala zekası çipin içinde, ona bir beden bulacağız herhalde sanırım. Şeye gideceğiz, geri dönüşüm merkezi. Travel waiver accepted. Are you sure you want me to transport you to the industrial level? Evet, eminim. Yes, I'm sure. No one has ever asked me to take them up there before. Mind how you go, Citizen Graham. Vay, bura bayağı eski bir yer. The recycling center was located high in the city's industrial level. The place was filthy, noisy, and smelled terrible. Şehrimizin yapısı gereği arkadaşlar gelişmiş ve yaşanabilir yerler alt katta, kötü yerler, sanayi bölgeleri üst katta. If I was right about the tracker, then I'd find Lead here somewhere. But what was he doing with Graham in a place like this? Bura bir... Şurada bir bilgisayar gibi bir şey var, bir terminal var. Önce bir şuraya bakalım. Bura neymiş ya? Orada bir robot var. Şu aşağıda ne var? Aşağıda bir şey, aşağıda bir saniye, şurada ofis gibi bir şey var. Hiçbir tane konuşacak insan evladı yok mu ya, çöp? Some of the trash was marked with the logo of Agio City. Hah, geldik. Aha! Ne yapıyorsun lan masanın altında? Whoa! Hello. Lead bu mu acaba? You security? No. I'm looking for a guy called Lead. Well, Lead buymuş. Lead's the name. Tech's the game. What can I do for you today? It's about a friend of mine. Lead'i kolay A guy bulduk called ya. Graham. I think you know him. I'm looking for some information. What sort of information? I need to know what he was doing here. Listen, pal, I can barely remember my own name. Let alone every Tom, Dick, Hadi lan, hadi yalan that söyleme comes bize. through here. I'll have to check my records. Sure. But, oh, my head. What's up? Are you okay? Oh, it's my bleeding noggin. Need my medicine. Aha, şimdi ilacı bul getir diyecek kesin. Aye, my medicinal moonshine. It's over in the other building. Take this and fill it to the top. Then bring it back here. And you'll check your records? I will. You can trust me, pal. An unspoken deal had been made. Lead wanted his moonshine. I wanted information. Demek ki abi biz buraya hiç gelmesek Lead baş ağrısından ölecekmiş yani. Oh! Stay away from my office, you scunner. Tamam abi, niye sert yapıyorsun ki? It was a rubber fish. A model unicorn had been made out of plasticine. Almaya çalışalım bakalım ne diyecek. I wouldn't touch that, pal. Not if you know what's good for you. Tamam abi, tamam. Ben gideyim şu senin içkini getireyim. Bu ne? It looked like the control panel for the conveyor belt and the crusher. Kapatsak ne olur? Tamam, kapalı dursun bakalım orası. Biz yukarıya çıkalım. Şu dolaplar kilitli. It was a rusty old locker. Diğer binada dedi değil mi içkiye? Diğer binaya herhalde şu yukarıda kapıdan geçeceğiz. Vay anam vay, Union City. Nasıl manzara? This area is restricted. Silah mı onun elindeki? Not be here. It
It looked like the stun droid was guarding the whole process. To get to Leet's moonshine, I needed to find a way to disable the droid. Hackleyelim abi o zaman droidi. Flee! Flee like a whipped dog! You shall not pass! Tamam tamam. Nasıl hackleyeceğiz bunu ya? Seninle konuşamaz mıyız abi? Scrappy security droid with a vicious-looking stun unit. Nasıl devre dışı bırakabiliriz ki? Flee! Flee like a whip! I will Allah not verdi yield. yine şoku. Verdi yine şoku. Anlaşılan buradan geçemiyoruz. Belki şuralardan. Tekrar aşağı ineceğiz. Şu merdiven mi abi? Evet ama kapalı. Bir saniye. Şuradan başka bir yol var mı? Yok. Bura pot. Tamam. Okey. Leet abi. Pardon abi kusura bakma rahatsız ettim de şu robot hakkında bir bilgin var mı ya? Anything on Graham yet? Nothing yet. Hurry up with that moonshine. Medicine. I'm running on fumes here. Yok bu içkiyi getirene kadar konuşmayacak. Ha tamam bak buradan geçiş varmış. Okey. It was a vicious-looking crusher. Surprisingly, the drive cogs were exposed. Levye buraya şey yapar mı? Kaldırır mı? Kaldırır. Levye var ya oyunun başında aldık mucize levye ya. Her işe yarıyor. In the works. Or to be more precise, a crowbar. Tamam şimdi o zaman burayı çalıştırıp bozacağız demek ki. Levyem de gitti abi var ya. Levyem boşa şey oldu yani gitti artık. The conveyor belt jolted to life and clunked and came to an abrupt stop. Hah. Geliyor. Cease your meddling, foul beggar! Oğlum bana niye şey yapıyorsun? Öldün mü abi? Evet adam bizi öldürdü. Şimdi onu buraya şey yapıp saklanacağız abi. Şu yandaki dolaplara saklanacağız. Şimdi onu da şuraya levyeyi sokalım. Robotu da buraya kıstıracağım herhalde. Well, that had thrown a wrench in the works. Or to be more precise, a crowbar. Tamam şimdi çalıştır aç. Tamam hemen gir hemen gir hemen gir hemen gir. Hemen gir. Uçuyor vallahi hemen uçuyor buraya geliyor. Şimdi hazır ol buraya gelecek şimdi. Bak geldi bak bak tarıyor bak. Çık abi. Foster hadi oğlum hadi acele et acele et acele et. Aç. Çalıştır. Ha 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 işte bu. Robot was nicely stuck in the crusher. The whole Tamam. mechanism was toast. Robotu yakaladım. Robot ne oldu oğlum? Kaldın mı orada öyle? Çok agresif bir robot ya. Sinir bozucu. Tam sopalık. Gidip şu Leet'in içkisini alalım. Selam canım. Ne yapıyorsun aşağıda? Oraya sıkıştı. I was struck by a wave of heat and burnt plastic. A blazing furnace lit the room, fed by a series of pipes leading into the roof. Burada da fırın var. Şimdi fırını ne yapacağız? Dokun.
It was a rusty tap for dispensing the moonshine. Tamam. Şişeyi koyalım. Bize bir de burada içki yaptırma, yiyelim. Umarım içki vardır hazırda. Doldur doldur, boşa gitmesin. Oh. Oh, yarasın. I filled the bottle to the top. I hope that would encourage Lee to help me. Tamam. İçkiyi aldık. The main ingredient of Leet's moonshine appeared to be Spankles. Spankles'tan içki yapıyormuş Lee'de. Demek ki bu banttan gelenler burada fırında yanıyor. Tamam, buralarda bir şey yok. Artık çıkabiliriz. Buradan fırına geliyor. Fırında yanıyor. Buralar da bayağı eski teknoloji ha. Bayağı eski görünüyor yani. Şurada bir boru var. O boru neymiş? Leet'e gidip öyle mi gelsek buraya? Boru The gas that sistemi. had been flowing through the pipes was clearly powering the furnace. Ha, okey. Borudan gaz geliyormuş fırına. Hadi Leet'e gidelim. Leet. Şu robotu var ya, gıcık oldum ya, yemin ediyorum ha. Artist sıkıştı orada, bekliyor. Geldim Leet. Umarım bu hatırlamana yardımcı olur. Hi there, Leet. Oh, sorry. I was away with the fairies there. Any progress with my moonshine? You're in luck. Getirdim. I've got it right Al here. sana moonshine. I knew that old security droid wasn't up to much. He won't be bothering you anymore. Good man. Now give me that bottle. So, what do you want to know? Ne mi öğrenmek istiyorum? Graham Grundy'den başlayalım mı? I'm afraid I've got some bad news about our friend Graham Grundy. Yeah? What's that? Well, Ölmüş. he's dead. Dead? Oh, nuts. Damn shame. He was a lovely guy. Lovely. So I hear. Anyway, I'm borrowing his ID. You are? And how's that working out for you? Not great. I'm having some technical problems. Well, you've come to the right fella. Güvenlik So what's the deal DRD. with that security droid? Nasty old rust bucket. Wouldn't he let me near my booze? Any more of them around? Not that I know of. I can celebrate now. Got a good stash of booze ready to go. Simple things, eh? I'm U-chip having some sorunu. issues with my U-chip. Can you help? You bet. It's what I do. Well, there's a weird security flag on Graham's ID. Maybe that's why I can't access his messages. Oh? And every time someone scans my U-chip, they notice the error. A mentor from the Ministry of Well-Being is investigating it right now. You what? And you came here? You know they can track those things, right? I guess. We need to get that flag removed immediately. Bence de hemen This could hemen. bring down my entire operation. Right. What do you need me to do? Quick, get your hand on my workbench now. Uzatalım. Why is it so tight? To stop you getting away, you idiot. Umarım bize kötü bir şey yapmaz. What's the cleaver for? Elimizi mi What do you kesecek lan? think? One more U-chip for my trade and two more thumbs for my Oo, collection. hayır, Hold hayır. still while I focus on your wee digits. I had to think fast. There had to be something within reach that I could use. Leet. That's the Balık. thing about U-chips. Boş cam şişeyi yakala. Göz ulan, öte git. Smash the bottle over the guy's head. Eat Ah. it! Nobody's ever got the best of Jimmy the Thumbs. Until now. Adama bak ya, bizi parmağımızı So- kesecekti. You aren't Leet then. I never said I was.
Oh yes, you did. Lead değilmiş abi. Everyone's got to have a hobby. What's wrong with stamp collecting? They call me Jimmy the Thumbs, pal. Not Başparmak Jimmy the Jimmy. Philatelist. Thumbs? That's what you're after? And the U-chips, but mostly the thumbs. Başparmak. What do you even do with them? Just collect them. I like the approval they give me. Oh yeah, I forgot. You're crazy. Now, tell me where to find Leet. The real Leet. He's hiding out. In a place too hot for the likes of you. Fırının orada herhalde. Folks call it the Hellfire Club. Save your Cehennem riddles, Jimmy. ateşi kınavı. And with that, Jimmy passed out. Looked like I'd have to find the real Leet on my own. Ulan Jimmy boşu boşuna bizi uğraştırdın abi de gittin. Buna bir şey I yapamıyoruz. wasn't going to get anything more out of Jimmy for a while. Tamam, Jimmy iptal. Tek boynuzlu atı alsak, al abi, Jimmy zaten iptal, alalım. There was a Lazım olur. strange smell of almonds. I Plastik realized what patlayıcı the mı? unicorn was made out of. Plastic explosive. Oo, tek boynuzlu at plastik patlayıcıymış. Satırı da alalım. Belki işimize yarar. Tamam. Plastik balık. Balığı alamıyoruz. Balık da kalsın. Tamam, şimdi nereye gideceğiz? Şimdi bir ipuçlarına bakalım. Lead olduğunu söyleyen eleman aslında Jimmy adında bir delinin teki. Gerçek Lead'i nasıl bulurum? Jimmy bayılmadan önceki son sözleri Hellfire Club'tı. Hellfire Club deyince benim aklıma arkadaşlar fırın geliyor. Fırının orası geliyor. Acaba fırının orada mı? Hellfire Club. Muhtemelen burada bir yerde. Aa, burada bir kapı var. Ama açılmıyor. Fırın. The flames from the furnace were fierce. The gas that had been flowing through the pipes was clearly powering the furnace. Okey, şimdi anladığım kadarıyla şu gazı keseceğiz. Gazı keseceğiz ki fırın yanmasın. Şimdi yani öyle düşünüyorum. Ama nasıl yapacağız o işi? The flames from the furnace were fierce. Acaba buradan değil mi? Aa, bir saniye. Ha, burası şey. How's your head? 'Tis but a scratch. This is your fault. I'll do you for that. Ulan ne You're kinci trapped adamsın in an lan. industrial crusher. I'm invincible. Ne kinci No, adamsın. you're defective. I had to admire the droid's spirit, but it was defeated. Ne kinci adamsın abi. Şuradan bir ipuçlarına bakalım. Fırın odasına gidip fırına yakından bak. Aynen tam düşündüğüm gibi. Fırının bir yerlerinde bir gizli bir düğme falan olmalı ki fırını kapatalım. Bir geçit falan gibi bir şey açılsın diye düşünüyorum. Fırına yakından bakıyorum abi. The flames from the furnace were fierce. Ama fırına yakından bakmam bir şey değiştirmiyor. Diğer ipucuna bakalım. Alevlerin arkasında bir merdiven var. Tamam, alevlerin arkasında merdiven var. Alevi kesmem lazım ama alevi kesmek için gaz borusunu şey yapmam lazım da gazı kesmem lazım. Gazı nasıl kesebiliriz? Gaz nereden geliyor buraya? Gaz dışarıdan bir yerden geliyor herhalde. Şu arka tarafa bir gidelim bakalım. Belki orada bir gazın düğmesi falan bir şeyi vardır. Diğer tarafta. Ha evet. Burada bir merdiven var.
Şu an şehrin en yüksek yerlerinden birine geldik arkadaşlar. Ohoho. Union City. It was some sort of fuse box or switchboard. Tamam. It was some sort of fuse box or switchboard. The box was corroded and wouldn't open. Levyeyle açabilir miyiz? Tabii ki. Benim mucize aletim bu abi. Benim mucize aletim. Açamadığı şey yok maşallah. Hah. Şimdi. Işık düğmesi, düğmeyi kapat. Nereye kapattık acaba? Nerenin ışığını kestik acaba? Hah, gaz kontrol vanası. Vana sıkışmış. Aha, elimde kaldı. Şimdi bu vanayı... The wheel was long since broken. I couldn't turn the valve off this way. Aynen, doğru şeye takmalıyız. Doğru boruya takıp onu çevirmeliyiz. Burada bir şey yok. O boru da kesin üst kattadır. Işığı da kapattık. Üst kata çıkalım bakalım. Lan burada nerede? Ben buraya... Aha. A badly tied cable held the anchor sign to a support beam. Satırla keselim o zaman kabloyu. Kes kabloyu. Gaz kaçağına sebebiyet verdi. Başka bir şey var mı burada? Burada herhalde bunun için geldik. Şimdi aşağı bir inelim. Oradan gaz kaçağı var. The pipe had been cracked by the falling anchor. Gas was leaking out. Kırık ışık. The light fitting had been ripped from the wall, and the bulb smashed. The sign was no longer a hazard, but the gas sure was. The pipe had been cracked by the falling anchor. Gas was leaking out. Tamam. Bir saniye. Buraya plastik patlayıcı yerleştirip burayı patlatabiliriz. Tamam. Tamam, şimdi elektriği açtığımda lamba ısınacak. Isınan lamba patlayıcıyı tetikleyecek. Patlayıcı da gazı tetikleyecek ve orası uçacak abi. Şimdi hazır mıyız? Sonra gaz kesilecek ve fırın sönecek. Haydi bakalım. Tam düşündüğüm gibi. İşte bu. Bu kadar. Hemen aşağı inelim. The flames had died down, but the smell of burning waste still filled the air. Kokuyu da götür deme bana yani. Biraz da burnun yanık kokusu alsın. Foster. Behind the furnace, I could now see a ladder leading up to a room. Hadi bakalım. Umarım bu sefer gerçek Lead'le buluşabiliriz. Hello. Lead. Aha. Lead? Leet!
Sen kimsin kız? Hey, kid. Are you all right? Leet! Aha arkasında. Oo, Lead de Snoop Dogg'a benziyor. Aha portumuzdan tanıdı. VGA girişi var kafamızda arkasında. Port. Shimman Let me guess. port. Leet? Leet! Yeah. Hold your bilby, Poppy. Grown-ups are talking. Now, you. Why are you pretending to be Graham Grundy? How do you know that? My system flags every U-chip that walks through that door. And you are not Graham. Correct. Is he dead? Yes. Öldü abi maalesef. No. I just borrowed his ID. I see. Okie dokie then. Start talking. Önce Graham hakkında Okay, so what's başlayalım. your connection to Graham Grundy? Graham? Oh, he was just an acquaintance. Just a friend How do yani. you know about me and him anyway? Graham's wife mentioned you by name. She what? And I suppose she told you where to find me? No, that bit was easy. I just used the tracker. Whoa! A tracker? Yes, a toy tracker. In that Bilby. Bilby! Songbird's Bilby had somehow ended up in the young girl's hands. Kızın elinde. Oh, Graham! You amateur! Sounds like he was more than just an acquaintance. All right, I did know him. I'm the genius who put the masked demon and the data blocker on his ID. I took in the girl when he brought her to me when I knew I shouldn't have. Her name's Poppy. She's a gaplander. Kız da kaçırılan kızlardan biri. Stupid, soft-hearted, stupid Graham. I'm Kayıp looking for a boy çocuklar. called Milo. He was kidnapped 2 nights ago. I tracked him here, to Union City. Hey, Poppy! You know a boy called Milo? Bilby! Not Bilby. Milo! Ah, forget it. Kız You konuşmayı don't bilmiyor mu know any acaba more ya? about her? Hey, I'm just the babysitter. Didn't Konuş lan. Graham ever explain where he found Poppy? Graham didn't ever explain anything. Like I said, he was supposed to come back for the girl a couple of weeks ago. Anlaşıldı. Lead How do I hakkında know biraz you're really Lead? konuşalım. Said I was, didn't I? The last guy I met told me he was lead, and that didn't end well. That'd be Jimmy. He tried to cut off my thumbs. Sounds like Jimmy. Deep down he means well. Ne demezsin abi? So what's your deal, Lead? Technical genius, ethical hacker, outlaw, fashion guru. Whatever you want to call it. I stay off the grid. Hiding from something? Me and Union City had a little disagreement a few years back. And we'll leave it at that. Who's the Okay. girl? Her name's Poppy. She's a gaplander. Graham brought her here. Told me he'd found her wandering around somewhere. Like kidnapping? Jeez! Who said anything about kidnapping? No. He was trying to help her. He thought she might be connected. Connected to what? Everything. Or maybe nothing. Well, that narrows it down. Listen, pal. Graham had a loop, and he kept me out of it. Why does Okay. Poppy laugh all the time? Weird, huh? It's like someone turned the happy knob all the way up to 11, and then snapped it off. Graham never talked about it? Like I said, me and Graham had a strictly need-to-know relationship. So Graham just left you with Poppy? Said it'd only be for a day. Didn't turn out that way. Poor kid. Someone had to look after her. Guess that's me now. Bandicoot Poppy seems faresi. really attached to that Bilby. Bilby! Yeah. Well, if that Bilby's got a tracker in it, she's gonna find herself unattached pretty quick. One way or another, you are taking that Bilby with you when you leave. I don't think Poppy is going to give up the Bilby. Oh, yeah? Well, listen. You brought that thing into my cavern of solace, so you're leaving with it.
Hey, I didn't bring it here. Graham did. You're right. And which one of us is Graham today? Abi de bize kitleyecek. Fine. Şu Shreveport All this hakkında attention on konuşalım my bakalım. Shreveport. Because, man, it's a Shreveport. Do you have any idea how rare that is? Still regret having mine out. See? You said you put a data blocker on Graham's ID. Yes. But a fat lot of good it does when you tell everybody about me. Hey, Graham? Why did Graham want his own data blocked? Hell if I know. I run a tech service, not a chat show. He wanted two things from me. First was something to hide his own data from. Prying eyes. And the second thing? A way out of the city. Just for a day. Being an absolute bleeding genius, I manage both. Hence the masked demon. Okay, so if I want to find out what's going on here, I need to get rid of Graham's data blocker, yes? Yes. Can you remove it? Nasıl kaldıramazsın abi? But no. Graham's little disappearing act has totally messed with my mojo. Whole new level of security has been added to the Minos gateway. I can't get in without my masked demon triggering every damn security protocol ever invented. Can't get rid of my masked demon without getting in. Basically, I'm saying Minos is out and it's a link space thing. You wouldn't understand. Link space You mi? remember link space? Yes, finally. I was beginning to think I was the only one in this city with a brain. That said, you may be the only one in the city with a Shreveport. Which means, oh ho ho, today might turn out to be a good day after all. Let me show you something. Follow me. Göster bakalım. Is that a link chair? It absolutely is. And I suppose you want me to sit in it. You've got a problem with your ID. I've got a problem with mine. The solution to both our problems lies in Minos. But thanks to Graham's selfish inability to not die, I can't access the system. So how do we get in? Via link space. There's a back door into Minos. Now, I'm the only man in this city with a functioning link space chair. And today, the only man in the world with a functioning Shreveport walks through my back door. I need you to do this. You need you to do this. Poppy needs you to do this. The universe needs you to do this. The data blocker on Graham's account was stopping me finding out more about him. It sounded like Leet really could help me get rid of it. I needed to do what he said. Başka yolumuz yok. Yapacağız mecbur. Evet. Şimdi. Oo, bu ipucu şeyde kalmış. Evet dostlarım. Şimdi bu bölümü burada bitirelim. Diğer bölümde Shreveport ile Link Space'e bağlanacağız. Ve ondan sonra artık U-Chip'imizdeki kilidi kaldıracağız herhalde. Evet, diğer bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.